Hai, jumpa lagi bersama saya Lintong di Belajar ASI. Sebelum kita lanjutkan ke topik kita, jangan lupa tekan tombol merah subscribe dan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan topik-topik menarik dari saya. Oke? Topik kita kali ini adalah perbedaan some dan any. Baik, kita mulai aja. Yang pertama, some. Some digunakan untuk kalimat positif dan juga digunakan untuk countable noun dan uncountable noun. Oke, digunakan untuk count dan uncountable noun positif, ya. Baik. Contohnya, I have some friends. I have some friends. We bought some coffee. We bought some coffee. There are some grapes on the table. There are some grapes on the table. Sebagai catatan, jika kita menggunakan some pada countable noun, maka harus dalam bentuk jamak. Jika kita menggunakan some pada countable noun, maka kata benda tersebut harus dibuat dalam bentuk jamak. Bandingkan yang berikut ini. Tony has some books. Tony has some books. That's right. Tony has some book. Tony has some book. False. We have some pens. We have some pens. That's true. We have some pen. We have some pen. False. Sedangkan jika kita menggunakan some pada uncountable noun, maka kata benda tersebut tidak boleh dalam bentuk jamak, tetapi harus dalam bentuk tunggal. Contohnya, bandingkan yang berikut ini. There is some salt in the kitchen. There is some salt in the kitchen. That's true. There are some salts in the kitchen. There are some salts in the kitchen. False. I need some waters. I need some waters. False. I need some water. I need some water. That's true. Ingat, some tidak boleh digunakan pada kalimat negatif dan pertanyaan. Oke? Tidak boleh digunakan pada kalimat negatif dan pertanyaan. Namun, jika kita mau menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu, oke? Offer or request something, kita boleh menggunakan some. Contohnya, would you like some oranges? Would you like some oranges? Can I have some tea? Can I have some tea? Would you like some milk? Would you like some milk? Can I borrow some money? Can I borrow some money? Yang kedua, any. Any hanya dipakai untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Sama halnya dengan some tadi, bahwa any boleh digunakan untuk count dan uncountable noun. Jika countable noun, maka kata bendanya harus tetap dibuat dalam bentuk jamak. Dan jika uncountable noun, tidak boleh dibuat dalam bentuk jamak. Sama dengan some tadi. Hanya some digunakan untuk positif dan any digunakan untuk negatif dan pertanyaan. I don't have any math books.
I don't have any math books. Benar. I don't have any math book. No. We should say I don't have any math books. Harus dalam bentuk jamak. Contoh yang kedua. Do you have any knives? Do you have any knives? That's true. Do you have any knife? Do you have any knife? False. Tetapi jika kita menggunakan uncountable noun, maka harus tetap dalam bentuk tunggal. Tidak boleh dibuat dalam bentuk jamak. Contohnya, there isn't any bread left. There isn't any bread left. Do you have any money? Do you have any money? Is there any sugar? Is there any sugar? Besides that, di samping itu kita juga menggunakan any pada situasi yang berikut ini. Jika kita tidak peduli apapun itu, yang manapun, kapanpun, dimanapun, siapapun kita tidak peduli, artinya up to you, terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi di sini kita boleh menggunakan any. We don't mind, kita tidak keberatan yang manapun, oke? Misalnya, we can go anywhere. We can go anywhere, not we can go somewhere, but we can go anywhere, kemanapun, terserah. We can go anytime. We can go anytime, kapanpun. Not we can go sometime, but we can go anytime. Anywhere, dimanapun. That's it. Oke, baik, demikian penjelasan kita tentang perbedaan some dan any. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.